3 minuta vožnje automobilom će vam trebati da od Olimpijade pređete ova 3 km ka jugu i dođete do plaže koja baš i nije na listama najpopularnijih. Poslednjih 100 do 150 metara od plaže Vinija su u dosta lošem stanju. Pa iako oni najhrabriji voze do same plaže, savjet je da auto ostavite pored puta na improvizovanom parkingu i poslednje metre prepešačite. Plaža je dugačka 100, a široka manje od 10 metara. Sitan pesak na plaži se na ulasku u vodu i dalje polako pretvara u sitan šljunak. Ulazak u vodu je postepen i plićak traje 7 do 8 metara od ulaska. S obzirom da je potpuno divlja, za vreme naše posete plaža Vinija je bila bez ijednog bačenog otpatka. Plaža nema toalet, tuševe, kao ni kabine za preslačenje. Ovo strmo brdo u pozadini plaže, pored toga što vas stalno podsjeća da ste u divljini, pravi i odličan prirodni hlad u popodnevnim satima. Ali u kombinaciji sa ovakvim peskom, položajem plaže i izuzetno čistom vodom daje i ovako lepu nijansu boje vodi. Poseban šmek za sve ljubitelje aktivnog odmora daje ova platforma za skakanje.
Plaža Vinija je zbog svog geografskog položaja otpornija na lošije vremenske uslove, pa ćete dok su na drugim plažama prisutni vetar i talasi, ovde zateći uvek ovakvo more. Pripremajući se za ovo putovanje i istražujući neke druge popularnije plaže, sasvim slučajno sam naišao na plažu Vinija i to je bila ljubav na prvi pogled. Nadam se da još dugo neće biti iskomercijalizovana, jer zbog ovakvih plaža između ostalog i volim Grčku.